হাই এভরিওয়ান, বলতে গেলে গোয়ার আর কয়েক ঘন্টার মেহমান আমরা। তো গোয়া থেকে বেরাবার আগে তোমাদের একটা গোয়ার খুবই স্পেশাল এবং ইন্টারেস্টিং জায়গা ভিজিট করাতে নিয়ে যাচ্ছি। বেসিক্যালি সেই জায়গাটা গোয়ার দু তিন রকম ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত আছে। তো সেই জায়গাটায় যাওয়ার আগে একটু ছোট্ট করে সেই জায়গাটার ব্যাপারে তোমাদের সাথে আলোচনা করে নিই। তো এখন আমরা যাচ্ছি গোয়ার একটা বৃহত্তম ফোর্ট, আগোডা ফোর্ট দেখবার জন্য। তো বেসিক্যালি বলা হয় আগোডা ফোর্টে আজ থেকে অনেক শতাব্দী আগে সেই ফোর্টটা বড় বড় জাহাজ, জল সরবরাহ এবং জাহাজের মেকানিক্যাল কাজবাজ করা হতো। তারপরে সেই জায়গাটা গোয়ার যত স্বাধীনতা সংগ্রামী আছে তাদেরকে বন্দি করবার জন্য গোয়ার সেন্ট্রাল জেল হিসাবেও বানানো হয়েছিল। তো খুবই ইন্টারেস্টিং জায়গা, এবার চলো সেখানে যাই। तो राइट नाउ वी आर रीच अगोड़ा फोर्ट। ये अगोड़ा फोर्ट का टिकट काउंटर 25 रुपीज़ पर हेड, फॉर फॉरेनर्स 300 रुपीज़। भाई लोग अभी पहुंच गया अगोड़ा फोर्ट। ये देखो हमारा भारत माता का फ्लैग है। ये यहाँ पर पूरा यहाँ से फोर्ट चालू हो रहा है। तो चलिए आप अंदर जाके देखते हैं क्या है नहीं है। एंड ऑल्सो यहाँ पर पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर। तो लेट्स गो, आगे चलते हैं। भाई धूप बहुत ज़्यादा है यार, ऑब्वियसली गोवा है तो धूप तो होगा ही। हाँ, वहाँ से वो देख लो स्टेयर्स, वहाँ से आप लोगों को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो এইটা হচ্ছে আগোড়া ফোর্টের একটা मैप দেওয়া আছে পুরো। तो भाई लोग अभी हम लोग जा रहे हैं गोवा का सेंट्रल जेल में। एक टाइम ये फोर्ट जो अभी फोर्ट बना है वो था सेंट्रल जेल। পর্তুগিজ শাসনকালে তৈরি আমাদের অন্য আরেকটি বৃহত্তম ফোর্ট হচ্ছে এই আগোড়া ফোর্ট। বলা হয় মারাঠা আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য পর্তুগিজরা এই আগোড়া ফোর্ট বানিয়েছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই আগোড়া ফোর্টে একটি মিষ্টি জলের ঝর্ণাও ছিল। সেই কারণে এই ফোর্টের নাম রাখা হয়েছে আগোড়া ফোর্ট। এই ফোর্টে নাকি 22 গ্যালন জল স্টোর করে রাখা যেত। সেই কারণে সমুদ্রগামী যত জাহাজ আছে সেই জাহাজগুলোতে জল সরবরাহ করার কাজেও ব্যবহার হতো। তার সঙ্গে তোমরা এই যে লাইট হাউসটা দেখছো, এই লাইট হাউস নাকি একটা অনেক বড় তেলের বাতি ছিল। সেই বাতি দিয়ে রাত্রেবেলা অনেক সমুদ্রগামী জাহাজকে রাস্তা নির্দেশ করা হতো। তো ভাই এই পুরোনো দিনের জায়গাগুলোতে এই জায়গার নিচে যে কত ইতিহাস, কত কিছু লুকিয়ে আছে, এগুলো যদি আমরা একটুখানি হিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করি, পড়াশোনা করি, কিছু অনেক কিছু ভাই জানা যায়, অনেক কিছু যেটুকুন জানবো তোমাদের সঙ্গে সব কিছুই শেয়ার করবো। তো চলো দেখি। তবে এইটা শুনলাম যে এইটা হচ্ছে একটা জলের ট্যাঙ্কি। এখানে ওই মান্ডাবি নদী থেকে জল এসে এইখানে স্টোর করে রাখা হতো, যেখানে সব জাহাজের এইখান থেকে ওই সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, ওই সমুদ্র থেকে যতই ইউরোপ, ইটালি, যতই যেই দিকে জাহাজ আসতো সব জাহাজ এসে এইখানে থেকে জল নিত। এইটা হচ্ছে আপার ফোর্ট, মানে ফোর্টের উপরের ভার্সনটা। অ্যান্ড এইটার নিচে শুনছি নাকি এখন একটা তোমার আছে ওই সেন্ট্রাল জেল। তো গোয়া গভর্নমেন্ট এটা নাকি কোনো সময় সেন্ট্রাল জেল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। तो সেটা আমরা नीचे गए ही जानते पारबो। एंड ऑल्सो ये भी कहा जाता है कि पहले के टाइम में ये वाला एक तो दुर्ग था जहाँ पर जहाज वगैरह बनाने का ये सब कुछ का काम होता था। तो भाई এখন দাঁড়িয়ে আছি ফোর্টের একদম যে মিডিল অফ দ্য পোর্শন, তো সেই পোর্শনে। অ্যান্ড এই যে এইখান থেকে তুমি যদি দেখতে চাও পুরো ফোর্টটাই দেখতে পাবে। অ্যান্ড ওইখানটায় চলো, একটা কেন ম্যাপ আছে, সেই ম্যাপটা তোমাদেরকে আমি শো করছি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আই থিঙ্ক মহারাষ্ট্রের ম্যাপ। এখান থেকে যে টিরবেল ফোর্ট 45 কিলোমিটার, আনন্দ ফোর্ট 40 কিলোমিটার,
চাপোরা ফোর্ট 20 কিলোমিটার। আচ্ছা, আশেপাশে যত ফোর্ট আছে, ফোর্ট বাগেরা আছে, সেই সব ফোর্টগুলো কোথায় কি আছে সেগুলো সব লেখা আছে। And এই হচ্ছে আমাদের লাইট হাউসটা। অ্যান্ড চলো, এইটাকে তো বলা হয় যে এটা ছিল তোমার জলের ট্যাঙ্কি, অনেক বড়, অনেক টন জল নাকি ধরতো। অরিজিনালি কি আছে সেটা দেখি, দাঁড়াও। এইখানে বলা হয় যে একটা টাইম জল রাখতো, এখন তারপরে এটা কোট হয়েছিল, সে স্টোরিটা তোমাকে দিচ্ছি আমি। তো চলো এবার ওইখানে গিয়ে এরা জাস্ট ছবি তুলবো, ছবি তুলে যাবো হচ্ছে নিচে, দেখি নিচে যাওয়া যাবে কিনা। এই ফোর্টের মাথার ওপরে এই যে লাল বড় জায়গাটা দেখছো, একসময় এর নিচে 22 গ্যালন জল স্টোর করে রাখা হতো। তারপরে এইটাকে গোয়ার একটি বৃহত্তম জেল বানানো হয়, যেখানে গোয়ার যত স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিল তাদেরকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। ভারত সরকার এই আগোডা ফোর্টটাকে 2015 অবধি গোয়ার একটি বৃহত্তম জেল হিসাবে রেখেছিল। তারপরে এটা আগোডা ফোর্ট আমাদের ভারতের একটি অন্যতম টুরিস্ট প্লেস হিসাবে তৈরি করা হয়। तो अभी आप लोग ये जो गेट देख रहे हो, ये एक्चुअली इट्स नॉट अ गेट, इट्स अ प्रिजन। तो पहले के टाइम में जब था, तब कैदी को यहाँ पर रखा जाता था। सो दिस इज अ प्रिजन, जिसको हम लोग लॉकअप बोलते हैं, लॉकअप। ये फोर्ट जो है पहले कुछ ऐसा दिखता था, इसको लोअर आगोड़ा फोर्ट, कैंडोलिम गोवा बोला जाता है। पहले था चर्च वगैरह बहुत कुछ अब लोगों को दिख रहा है। ये 400 ईयर्स पुराना चर्च है, ये पहले का था एंड ये अभी का है। ये भी पहले था कि ये जो देख रहे हो, ये फोर्ट का अपर साइड है, नीचे और भी बहुत सारा कुछ है जहाँ शिप वगैरह बनाया जाता था। ये सब सुना था मैं, लेकिन जाने कुछ भी नहीं दे रहा है। वो ऊपर में थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, फोटो उठाना पड़ेगा, देन बस खत्म। সো এভরিওয়ান, ফাইনালি এখন আমরা আগোডা ফোর্ট ভিজিট করবার পরে আবারও আমরা বেরিয়ে গেলাম আমাদের ভাস্কো ডা গামা রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে। সো টুমরো মর্নিং 6:30 আমাদের ট্রেন ভাস্কো টু শালিমার। সো from Agoda Fort to Vasco distance is approximate 42 to 43 কিলোমিটার। সময় দেখাচ্ছে প্রায় 1 ঘন্টা মতো। অ্যান্ড আমাদের ক্যালাঙ্গুট থেকে ভাস্কোর ডিস্টেন্স প্রায় 60-62 কিলোমিটার মতন। সো যেহেতু এতটা লং ডিস্টেন্স, তাই আমরা ডিসাইড করেছিলাম কি আমরা আজকে আগোডা ফোর্ট দেখে আমরা চলে যাব হচ্ছে ভাস্কোর জন্য। সো প্ল্যানিংটা এরকম আছে, ভাস্কো স্টেশনে গিয়ে আমরা একটা ওখানে লোকাল কোনো হোটেল রেন্ট করে নেবো, দেন টুমরো মর্নিং আমরা আমাদের ট্রেন ধরবো কলকাতার উদ্দেশ্যে। তো আবারও একবার, এটা হচ্ছে আমাদের পাঞ্জিম ব্রিজ, নিচে হচ্ছে মান্ডাবি রিভার, যেখানে আমাদের ক্রুজ ডাইনিংয়ের অ্যাক্টিভিটিগুলো পাওয়া যায়। तो भाई वास्को डा गामा जाने के लिए अब ये नीचे वाला रास्ता जा रहा है वास्को डा गामा, एंड ऊपर से जा रहा है मडगांव। क्योंकि हम लोग वास्को जाएंगे आज, तो वास्को जाने के लिए नीचे वाला रास्ता है। यहाँ से अभी भी लगभग 15-20 किलोमीटर। So don't just slip by. These days they will come. ये वास्को डा गामा मोड़ है क्या?
वास्को दा गामा क्रॉसिंग है क्या? वो साइड एयरपोर्ट जाता है, वास्को स्टेशन है, और वास्को सिटी में जाता है। now reach here वास्को दा गामा। तो पहले लगेज वगैरह को सब अनलोडिंग करते, देन देखते बात करते हैं आप लोगों से। तो भाई लोग अभी हम लोग है वास्को दा गामा में। तो हम लोग कल सुबह का 6:30 में थे। हम लोग का रूम है 501 एंड एक सिंगल बेड ही रूम है। तो वहाँ पर बाहर बैल्कनी है। तो यहाँ पर इस रूम में बहुत अच्छे से सब कुछ केटली वगैरह सब कुछ दिया गया है। केटली अलमारी सब कुछ दिया गया है। वहाँ पर खाना मंगाने के लिए कॉल भी दिया गया है। सोफ़ा भी है, पानी भी है एंड बाथरूम वॉशरूम का कंडीशन भी काफ़ी हद तक अच्छा ही है, पूरा नहीं है। तो मेरा वॉशरूम वॉशरूम में गीजर वगैरह भी है एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को एसी, ये रहा हम लोगों का एसी एंड ये रहा मिरर एंड ये रहा टेबल। एंड मैं अभी हमारा कोआ टिप का पार्ट 1 अपलोड करूँगा। देखूँगा पहले कि नेटवर्क अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, और करेगा तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगा। मैं आप लोगों को बैल्कनी का व्यू दे देता हूँ। तो ये रहा पूरा बैल्कनी का व्यू हम लोगों का। एंड आई थिंक वास्को दा गामा रेलवे स्टेशन वो वाला है, आई थिंक। सियोरिटी नहीं है कोई, लेकिन हो सकता है वही वाला है। तो बस आज का तो और कुछ प्लानिंग नहीं है। अगर कुछ प्लानिंग होगा तो शेयर ज़रूर करूँगा। तो चलिए अब थोड़ा सा अपना काम कर लेते हैं। काम करके देखते हैं कि कल क्या करते नहीं करते। शाम को हमने 7 या 7:30 बजे खाना ऑर्डर किया था। 7:30 से 7:30 बजे जब पहली बार कॉल किया तब हमको बोला गया कि आप रूम में रुके, मैं किसी को भेजता हूँ, आप लोगों को ऑर्डर जाके ले लेगा। तो 8 बजे तक कोई नहीं आया। 8 बजे हम रेस्टोरेंट में गया, तो जाने के बाद हमको बोला कि आप दे के चले जाइए, पेमेंट भी कर दीजिए, हम ऑर्डर लेके आपका रूम में पहुंचा देगा खाना। तो अभी 9 बज रहे हैं, अभी भी खाना नहीं आया। हमने उनको वहाँ पर कह दिया कि भाई सुबह में हम लोगों को 6:30 बजे ट्रेन है, यहाँ से हम लोगों को 5 बजे निकलना है भाई, थोड़ा जल्दी भिजवा दो खाना, हम लोग खा के सो जाएंगे। लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के कुछ है ही नहीं भाई। रुको, अभी फ़ोन किया था, अभी बोल रहा है आ रहा हूँ। देखते हैं, रुको आने दो उसको, अब लोगों को दिखाता हूँ अपना इतना इंटेलिजेंट होटल वाला है, दिखाता हूँ। तो भाई मेरा आज का डिनर आ गया एंड मैंने आज डिनर में मंगाया है पाव भाजी। तो ये रहा पाव भाजी। सौरभ खा रहा है, क्या खा रहा है? चिकन चाउमीन, तो मिक्स फ्राइड राइस। तो यही हम लोगों का आज का डिनर है। तो वही डिनर कंप्लीट करते हैं और जल्दी से सो जाते हैं, बिकॉज 5 बजे निकलना है यहाँ से। ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन, पास में ही स्टेशन है, लेकिन फिर निकलना तो है। सो गुड नाइट, कल सुबह फिर से मिलते हैं। सी यू सून। সো ভাই গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রম ভাস্কো। তো আজকে আমাদের এইটা হচ্ছে গোয়া ট্রিপের আই থিঙ্ক 8 নম্বর দিন। অ্যান্ড আমাদের এই দেখো ব্যাগ ফ্যাগ লাগেজ ওয়াগেজ সব রেডি আছে। এখান থেকে স্টেশন প্রায় 5 মিনিটের রাস্তা, হেঁটে যাব। অ্যান্ড এখন বাজে হচ্ছে 5:30, আমাদের 6:30টার সময় ট্রেন
অ্যান্ড অলসো চলো তোমাদেরকে ভাস্কো ডা গামার সকালবেলার যে ভিউটা আছে সেটা দিয়ে একবার ব্যালকনি ভিউ। তো ভাই এটা হচ্ছে ভাস্কো ডা গামার অন ইন ফ্রন্ট ভিউ আমাদের ব্যালকনি। দেখো ওই ঠিক দেখো ওই লাইট জ্বলছে সাদা সাদা, ওইখানগুলো হচ্ছে সি বিচ। মানে ওইটা অ্যাকচুয়ালি সমুদ্রই আছে বাট ওইখানটা নামা এলাও নেই, ওই পাশেই পোর্ট আছে। তো ওই দিকটা দিয়ে সোজা গেলে ওইখানে পোর্ট পড়ছে, ওইখান থেকে সি বিচটা শুরু হচ্ছে, একদম ওইদিকে পুরো সি বিচ। তো চলো এবার বেরোই, স্টেশনে যাই। স্টেশনে পৌঁছে আবার সিট ফিট দেখতে হবে। তো আমার যেটা ওয়েটিং লিস্ট ছিল আমারটা আরএসি হয়ে গেছে অ্যান্ড বাইরেদেরটা কনফার্ম হয়ে গেছে। তো লেটস গো। তো মস্কো থেকে যখন ট্রেনটা যায় তখন কিছুটা গেলেই মোটামুটি একটা কি দুটো স্টপেজ পড়ে, ট্রেনটা একটা সি বিচের ওপর দিয়ে যায়। আমি জানি না, আমি যদিও আমি ইয়েতে দেখেছি। তো চলো যদি সি বিচের ভিউটা আসে তো দেখাবো, অবশ্যই দেখাবো। तो नाउ वी रीच वास्को डा गामा रेलवे स्टेशन। तो ये रहा हम लोगों का वास्को डा गामा रेलवे स्टेशन। चलिए अंदर जाके देखते हैं कितने नंबर प्लेटफॉर्म में ट्रेन है। और वीडियो आपको आप लोगों को पता ही है कि वीडियो शूट नहीं कर सकता, हम लोगों को कैमरा अंदर करके मोबाइल से शूट करना पड़ेगा। तो भाई ट्रेन अभी भास्को से छोड़ दिया है एंड मैं अभी थोड़ा सा गेट के सामने बैठा हूँ बिकॉज आगे एक तो व्यू आएगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये ट्रेन भाई एकदम बीच के बगल से जाता है भाई, पूरा सी बीच के ऊपर से ये ट्रेन जाता है। अगर सी का अच्छा व्यू आया तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक स्टॉपेज आएगा क्या टालपुमी नाम से कुछ होगा, तो वो स्टॉपेज जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर से बीच स्टार्ट हो जाएगा। दैन एकदम मडगांव में जाके ट्रेन रुकेगा। मडगांव से पहले कोई हॉल्ट नहीं है, तो आएगा तो मैं दिखाऊंगा। चलिए ये देखो भाई एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर भी सिंगल लाइन, ये जो लाइन है ना इसको सिंगल लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो इस लाइन में से अगर एक ट्रेन जाएगा तो दूसरा ट्रेन आ नहीं पाएगा। दूसरा ट्रेन को आने के लिए पहले ये जाएगा, देन वहाँ से दूसरा ट्रेन आएगा। तो लाइन में इस तरह से ट्रेन आता जाता है। ये देखिए यहाँ पर और एक भी आ गया। দেখো ভাই, দেখছো গোয়া মানে হচ্ছে পুরোটাই সমুদ্র আর সমুদ্র। সমুদ্রের পাশে হোটেল, সমুদ্রের পাশে টুরিস্ট স্পট, সমুদ্রের পাশে ফোর্ট, সমুদ্রের পাশে রেল লাইন এবং সমুদ্রের পাশে ট্রেনের স্টেশনটাও অবধি হচ্ছে সমুদ্রের পাশে।
হেভি এক্সপিরিয়েন্স ভাই, হেভি এক্সপিরিয়েন্স ভাই। তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট সাজেশান দিচ্ছি ভাই, তোমরা যদি আমার এই গোয়া সিরিজের বাকি ভিডিওগুলো না দেখে থাকো, তাহলে আমি আমার প্রত্যেকটা ভিডিওর একটা একটা করে পার্টে আমি আপলোড করেছি। সো ভিডিওগুলো ভালো মতন গিয়ে দেখো ভাই, খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই সস্তাতে আমি তোমাদেরকে গোয়া পুরো ট্যুর করে দেখিয়েছি। সো খুবই ভালো লাগবে, এবং তোমরা যদি কোনো সময় যেতে চাও তো আমার মতন প্ল্যানিং করে তোমরাও যেতে পারো ভাই। খুবই কম খরচায়, খুবই চেষ্টা করেছি যেমনি দীঘার খরচা সেমনি গোয়াতে কমপ্লিট করা। ফাইনালি বলতে পারো আমাদের গোয়া ট্রিপ এখানেই এন্ড করছি। তো ভাই দুদিনের লম্বা ট্রেন জার্নির পরে ফাইনালি বলতে পারো গোয়া ট্রিপ আমরা এখানেই এন্ড করছি। অ্যান্ড সাঁতরাগাছি থেকে যে কীভাবে আসলাম সেটা আমিই জানি। অ্যাকচুয়ালি একটা বাইক পেয়েছিলাম, বাইকটাতে আমি আর আমার একটা বন্ধু দুজন মিলে উঠে পড়েছি ব্যাগপত্র নিয়ে। সে আমাদের কপালটা ভালো, সে কাকা আমাদের এখানে নামিয়ে দিল। তো এই জাস্ট 1:30 বাজছেই বাড়ি ফিরছি। তো আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো লাইক সাবস্ক্রাইব করবে, আরও ইনফরমেটিভ ভিডিও